سب سے پہلے اہم سوال، امریکہ ایران ڈیل کب ہوگی؟ صورتحال اب تک غیر واضح ہے، مگر پاکستان کی کوششوں سے امن کی امیدیں اب بھی روشن ہیں۔ دنیا بھی اس وقت یہی چاہتی ہے کہ جلد از جلد اسلام آباد ایکارڈ پر دستخط ہوں اور تنازع کا پرامن حل نکل آئے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران سے ڈیل چند گھنٹے کی دوری پر ہے، معاہدے پر دستخط جلد ہوں گے۔ ادھر اسرائیل مسلسل امریکہ اور ایران ڈیل کو سبوتاز کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ بالکل، مفاہمتی عمل مکمل ہونے سے پہلے ایک بار پھر بیروت پر حملہ کیا، جس پر صدر ٹرمپ نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پیغام میں انہوں نے کہا کہ ہم ڈیل کے بہت قریب ہیں، جس سے لبنان سمیت پورے خطے میں امن قائم ہوگا۔ اسرائیل کو بیروت پر آج کا حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے اسرائیل پر واضح کیا کہ لبنان پر دوبارہ حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر ایران اسرائیل حملے پر سخت غصے میں ہے۔ باقر کالیباف نے کہا ہے کہ اگر امریکہ میں وعدوں پر عمل درآمد کی صلاحیت ہی نہیں تو بات چیت جاری رکھنا ممکن نہیں۔ کیا موجودہ حالات خطرناک موڑ اختیار کر سکتے ہیں، یا امریکہ اور ایران کسی تاریخی معاہدے پر متفق ہو جائیں گے؟ کیا اسلام آباد میں ہونے والی سفارتی کوششیں خطے کو ایک نئی سمت دینے میں کامیاب ہوگی، یا پھر بڑھتی ہوئی کشیدگی کا باعث جو ہے ایک بار پھر امن کا خواب جو ہے ادھورا رہے گا؟ انہی ہم سوالات کے جواب ہم آج اپنی ٹرانسمیشن میں ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں ابھی جوائن کیا ہے عبداللہ حمید گل صاحب نے، اور فیض رحمان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ آپ دونوں کا بے حد شکریہ سما کے لیے وقت نکالنے کا۔ عبداللہ صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گی۔ امریکہ تو چاہ رہا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو چاہ رہے تھے کہ آج 14 ہے تو ان کی برتھ ڈے والے دن یہ ڈیل فائنل ہو جائے، اور ایران دوسری جانب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہونے دے گا۔ اس کا کریڈٹ مطلب انڈائریکٹلی یہی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اس کا کریڈٹ نہیں لے سکتا۔ اب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، امریکہ اور ایران کے درمیان جو ڈیل ہے اس کے امکانات کتنے آپ کو روشن دکھائی دے رہے ہیں؟ کیا فریقین کسی حتمی معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں، یا اب بھی ہم یہ سمجھے کہ بڑے اختلافات موجود ہیں؟ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، سما کی خبر دی دنیا کو، جس کے اوپر یقیناً آپ تحت تحسین کے مستحق ہیں۔ دوسری جانب اگر میں یہ دیکھوں کہ یہ ڈیل، تو آپ کو یاد ہوگا کہ 28 فروری سے شروع ہونے والی 40 روزہ جنگ، اور اس کے بعد ہر روز ایسا لگتا تھا کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں معاہدہ کوئی طے پا جائے گا، لیکن لگتا یہ ہے کہ امریکن انٹرسٹ کو بھی کمپرومائز کیا گیا، دنیا کے جو نیشنل انٹرسٹ تھا اس کو بھی کہیں سیبوٹاج کیا گیا، اور صرف اسرائیل کے جو انٹرسٹ کو واچ کیا گیا۔ اب اس سارے کے اندر آج جون کی 14 گزر گئی ہے، اور جون کی 14 کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ معاہدہ کل بھی ہو جاتا ہے، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اول تو ان کے کہنے کی اب کوئی اہمیت ایسی رہ نہیں گئی، لیکن فاکس نیوز کو انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ 2 سے 3 گھنٹے کے اندر یہ معاہدہ ہو جائے گا۔ لیکن ایران یہ کریڈٹ ان کو کیوں لینے دے؟ پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ امریکہ کی فتح ہوئی ہے یا ایران کی فتح ہوئی ہے؟ ایک تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دوسری جانب یہ ہے کہ یہ کیا الیکشن کیمپین کا ایک بہانہ ہے؟ تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کے بعد 2 ماہ لگیں گے، جس کے اندر مزید بات چیت ہوگی۔ 2 ماہ کے اندر بہت کچھ ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ 2 ماہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی وسط اگست تک پہنچ جائے گی بات، یا اگست کے تیسرے ہفتے تک۔ تو اس کے بعد تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں اسرائیل کے اندر الیکشن ہوں گے، 27 اکتوبر ڈیٹ ہے، اور الیکشن کیمپین شروع ہو جائے گی، اس سے پہلے عبوری حکومت آنی ہے۔ ایسے سارے صورتحال کے اندر لگتا یہ ہے کہ معاملات ایسے نہج کے اوپر لے جائے جائیں گے جہاں اسرائیل کو کچھ نہ کچھ جو وارداتیں ہیں وہ کرنے کا اس کو اختیار دیا جائے۔ اس بات کے اوپر ایران نہیں مانے گا، اور اس کو وارداتیں کرنے کا اختیار اس لیے دینا چاہتے ہیں تاکہ اس کی جو ایک وار کیبنٹ ہے، یعنی کہ اس ٹائم پہ جو ایک جنگی کیفیت کے اندر وہ ایکسٹینشن پہ چلتی ہوئی حکومت ہے، جس نے کئی عرصے سے الیکشن نہیں کرائے، اس کو مزید کچھ ٹائم مل جائے تاکہ امریکہ کے اندر وقت مدتی الیکشن، مڈ ٹرم الیکشن ہو جائیں، اور وہ جو یہودی اور زائنسٹ لابی ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ کو سپورٹ کرے، جو بری طریقے سے اپنی سپورٹ لوز کر گئے ہیں۔ 4 ان کے ممبر کانگریس کے وہ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور ان کے اختیارات، جو وار کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد منظور کرائی۔ سینٹ میں $350 ملین کا بجٹ ہے، جو اس ٹائم پہ پاس کرانا ان کے لیے مشکل ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آگے آنے والے وقتوں
हालातों में जो पार्टी की तरफ से उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं, वो भी अपनी जगह अरूज के ऊपर आ रही हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि उनकी सालगिरह को इंटरनेशनली ये सेलिब्रेट किया जाए, बताया जाए, और इस बात के लिए ईरान तैयार फिलहाल नहीं है। लेकिन इस सब के अंदर एक बात बड़ी अहम है और वो मैं आपके नादरीन के साथ बात करना चाहूँगा, वो ये है कि लबनान के ऊपर हमले जारी हैं। अब हर अमेरिकन हथियार के अंदर जो कि मिसाइल्स हैं या उनके एयरक्राफ्ट्स हैं, उनके अंदर सोर्स कोड होते हैं, और अगर सोर्स कोड अमेरिका बंद कर दे तो 1 घंटे के अंदर इजराइल समेत कोई भी मुल्क जिसके पास अमेरिकन टेक्नोलॉजी है वो जमीन बोस हो जाएगी। तो फिर अमेरिका ने लबनान के ऊपर हमले करने का ये जो फैसला है, ये क्यों नहीं अभी तक उनके सोर्स कोड बंद किए? इसका मतलब है कि खामोशी से नीम रजामंदी है, जबानी कलामी तल्ख कलामी कर लो, गाली गलोच कर लो, उनके मुतल्लिक ट्रुथ सोशल पे या दीगर जगह पे बयानात दे दो, लेकिन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लुक बिजी एंड डू नथिंग। तो ये वो पॉलिसी है जो इस टाइम पे वो लेके चल रहे हैं। अब्दुल्ला साहब कतल कलामी की माजरत, ईरान ने भी इस हवाले से कहा कि गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी अब मजीद नहीं चलेगी, यानी कि आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं ईरान इससे बखूबी वाकिफ है। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है, क्योंकि ईरान को ये बात पता चल गई है। देखिए, नोबडी इज वाइजर देन द विक्टिम। जिसके ऊपर जिस तन लागे उस तन जाने। उनको ये मालूम है कि ये सूरत हाल किस तरफ जारी है, ये एक टाइम पास करवाने का बहाना है। 2 महीने इसमें लग जाएंगे, लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें लायके तहसीन है। हमारे फील्ड मार्शल, हमारे प्राइम मिनिस्टर की तो कोशिशें जो हैं, उन्होंने कम से कम एक सीज फायर कराया, तीसरी जंग जो है आलमी वो रुकवाई, और साथ ही साथ आबना हुर्मुज भी खुलवाई। लेकिन आबना हुर्मुज को बंद किसने किया? देखिए, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि 2025 में न्यूक्लियर का मामला तो खत्म हो चुका था। ओमान ने कहा था 0% एनरिचमेंट के ऊपर ईरान जा रहा है। अब ये न्यूक्लियर डस्ट की जो बातें कर रहे हैं कि मैं वो उठाऊंगा, ये 1.5-2 साल का प्रोजेक्ट है। आपका क्या ख्याल है कि ईरान इनको ये मौका देगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। अब जो अरब दुनिया के जरिए वो इनको कॉम्पनसेशन करवा रहे हैं, पैसे दिलवा रहे हैं, वो असल में सिर्फ एक किस्म का ईरान को लारा दे रहे हैं। क्योंकि माजी में भी देखें, न्यूक्लियर प्लांट किसने दिया ईरान को? अमेरिकन ने दिया। फिर उनके ऊपर पाबंदियां किसने आयद की? अमेरिकन ने। फिर JCPOA का मुआहदा किसने किया? अमेरिका ने। फिर उसको तोड़ा किसने? अमेरिका ने। फिर उसके बाद जो है दोबारा मुआहदा हुआ, वो किसने किया? अमेरिका ने। फिर उनके ऊपर 2025 में हमला इजराइल के साथ मिलकर किया, किसने किया? अमेरिका ने। और फिर उनके मुल्क में शोरिश पैदा करने की कोशिश की, पब्लिक अपराइजिंग करने, अमेरिका ने। और फिर दोबारा हमला किया, अमेरिका ने। तो अब ये जो दुरुस्त कह रहे हैं आप, अदम एतमाद तो है, अदम एतमाद की फ़ज़ा तो है, और ट्रस्ट डेफिसिट भी है दोनों जानिब। अमेरिका जो है वो जो कहता है वो करता हुआ दिखाई नहीं देता। हमने देखा है फैज साहब कि जब भी डील होने के करीब होती है, मुआहिदा होने के करीब होता है, दस्तखत होने के करीब होते हैं, तभी या तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से कोई ना कोई ऐसा बयान सामने आ जाता है। और अभी भी अगर हम देखें तो एक तरफ वो डील की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात की है, अगर आपकी नज़र से गुजरी हो, कि अगर ये डील नहीं होगी, अगर दस्तखत नहीं होंगे, तो दूसरे ऑप्शंस भी मौजूद हैं। यानी कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो दूसरे ऑप्शंस पर भी गौर कर रहे हैं।